آزادی مارچ کے خلاف پنجاب بھر کی طرح خوشاب میں بھی رکاوٹیں، ضلعی انتظامیہ نے ایکشن دریائے جہلم پل کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ لانگ مارچ، پھر مہنگائی مارچ اور اب آزادی مارچ، عوام کو ہر بار ہی ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ جائیں تو آخر جائیں کہاں؟ شہری انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے مسافروں کا کہنا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، نہ ہی مسلم لیگ کے، تو پھر انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اسی تو بہت ذلیل ہو رہے ہیں جی، کیا کریے جی؟ صبح 5 بجے تک پل بند ہوا پیا، نہ اتنے کوئی چیز کھان پینے کو لبھی ہے، نہ کوئی شاید اتنے رستہ ہے، چودے لوگ پیدل ٹر رہے ہیں، ادھر لوگ ادھر، ادھر دے لوگ ادھر، لیکن سن تو کوئی ضرورت فائدہ نہیں ہے بھائی عمران دی حکومت ہو یا شہباز دی حکومت ہو، اسی تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ کٹھا چوک، لنگر والا برج اور دریائے جہلم پل پر کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا کر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے راستہ بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث شہری پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ صبح 5 بجے سے یہاں کھڑے ہیں، چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے ہیں، جبکہ یہاں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں مل رہا۔ ਸਾਡਾ ਦੱਸੋ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, 5 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾ ਛੜਿਆ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਪਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਇਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ, اس وقت سانی لوٹ کوٹ کے ہسپتال بنوانا رہا ہے۔ پریشان حال شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن راستے بند کرنے سے عوام کو بیچ چوراہے بند کرنا انسانیت کی بھی تذلیل ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذوالقرنین حیدر، روہی نیوز، خوشاب۔ ملتان سے لاہور، اسلام آباد، کراچی اور دیگر شہروں کو جانے والی ٹریفک معطل، جگہ جگہ رکاوٹیں، کنٹینرز کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ عدوں تک محدود ہو گئی۔ لانگ مارچ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے بیشتر موٹر وے انٹرچینج بند کر دیے گئے۔ ملتان سے ملک کے دیگر شہروں کو جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی۔ لاہور سے آنے والی بسیں فیصل آباد، شیخو پورہ، جھنگ اور گجرانوالہ میں پھنس گئیں۔ ٹرانسپورٹرز پریشان دکھائی دیے۔ پبلک ٹرانسپورٹ بالکل بند ہے، راستے سارے بند ہیں، اس سے سواریاں تو پریشان ہیں، کوئی خوشی پہ جا رہا ہے، کوئی شادی پہ، کوئی فوت کی جس جگہ جا رہا ہے بیچارے پریشان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹرانسپورٹر ہمارے ڈرائیور کنیکٹر آپ کے سامنے گاڑی ہماری کھڑی ہیں، فاقہ کشی پر پہلے میں ہم مجبور ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ پہ یہ پہلے نہیں چل رہا ہے، معیشت کا ہمارا برا حال ہے۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے صرف اپنے سیاستدانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا آپس کی لڑائی چھوڑ کر ملک کے پاکستان کے لیے بہتری کے لیے کچھ سوچیں، پاکستانی معیشت کے لیے بہتری کی سوچیں۔ آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مگر آپ غریب عوام کا نہیں سوچ رہے۔ مختلف شہروں سے سفر کرنے والی سواریاں بھی منزل تک نہیں پہنچ پائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کی آپسی لڑائی میں عوام خوار ہو رہے ہیں۔ حکومت کو معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے چاہیے تاکہ سسٹم معمول کے مطابق چل سکے۔ کل رات سے یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، برائے مہربانی سیاسی لیڈروں سے التجا ہے کہ اپنی سیاست چھوڑ کر عوام کے بارے میں سوچیں۔ عوام بہت پریشان ہے، روڈوں پہ بیٹھی ہے۔ آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ اپنی سیاست اپنے تک محدود رکھیں اور عوام کو پریشان نہ کریں۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ ٹریفک معطل ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ سہیب گرمانی، ملتان۔ پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ، حکومت کی جانب سے وکلاء سمیت دیگر کارکنوں کو گرفتار کرنے کا معاملہ، عدالت نے غیر قانونی گرفتاریوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ آزادی مارچ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے وکلاء سمیت دیگر کارکنوں کی گرفتاریوں اور ہراساں کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان بار اور پنجاب بار کونسل نے شدید مذمت کی۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل سید جعفر تیار بخاری نے کہا کہ حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس وقت ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں جتنے بھی غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات اٹھائے گئے ان کی مذمت کرتا ہوں۔ تمام سیاسی وکلاء اور کارکنوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ میڈیا چینلز اور صحافیوں پر پابندی آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے۔ ملک جس نازک دور سے گزر رہا ہے، حکومت وقت اور صاحب اقتدار کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جتنے بھی غیر قانونی غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں، میں بطور وکیل بھی اور بطور بحیثیت وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل انہیں کنڈیمڈ کرتا ہوں، ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ دوسری جانب مختلف علاقوں میں کارکنوں کی نظر بندی اور ہراسمنٹ کے خلاف ہائی کورٹ ملتان بینچ میں درخواستیں دائر۔ ملک ارشد حسین، عامر منظور امان، میاں ادریس، تنویر عالم ہاشمی، احتشام الحق شیخ، شاہد نعیم سمیت دیگر وکلاء نے دلائل پیش کیے۔ عدالت عالیہ کے جج جسٹس اسجد جاوید گرال نے ضلعی انتظامیہ کے سربراہان کو فوری طور پر غیر قانونی گرفتار اور ہراساں کرنے کو روکنے اور گرفتار کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بیسک رائٹس ہے نہ صرف وکلاء کا بلکہ سویلین کا بھی، اور ہم وکلاء خصوصاً اور عموماً سول سوسائٹی کے افراد کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔
ایز یوزول جیسے پنجاب بار کونسل نے مذمت کی ہے، پاکستان بار کونسل نے مذمت کی ہے، ہم من حیث القوم وکلا موومنٹ آف پرسن کے حق میں ہیں۔ یہ جو وکلا کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ بالکل اللیگل ہے۔ ہمارے ایکس پریزیڈنٹ کو بھی انہوں نے گرفتار کیا ہے، ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہم جو وکلا ہیں، ہم یہ بلیک کوٹ والے جو وکلا ہیں، ہم ان سے بہتر قانون جانتے ہیں، کس طرح قانون کی گرفتاری ہونی ہے اور کس طرح وداؤٹ انہوں نے ہمیں وارنٹ اریسٹ کر رہے ہیں۔ وکلا کی جانب سے عدالت میں بتایا گیا کہ پرامن رہنے والے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر لیا کو حلقہ 188 سے MNA نیاز احمد جکھڑ اور کوٹ سلطان سے اون بن سجاد کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس عزیز وید گرال نے حکومت کو غیر قانونی اقدامات سے باز رہنے کی بھی تلقین کر دی۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں PTI قائدین کی گرفتاری کا معاملہ۔ جسٹس انوار الحق نے بہاولپور اور لودھراں سے گرفتار PTI قائدین اور ورکرز کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ بہاولپور میں PTI وکلا گرفتاریوں کے خلاف عدالت جا پہنچے۔ لاہور ہائی کورٹ نے PTI قائدین اور ورکرز کی گرفتاریوں کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ عدالت عالیہ نے بہاولپور اور لودھرا کے گرفتار PTI قائدین اور ورکرز کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پٹیشنرز ہیں ان کو آپ نے کس قانون کے تحت اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے اور ان کو آپ کیوں نہیں رہا کرتے، یا آیا ان کے خلاف کوئی ایسا میٹیریل ہے آپ کے پاس جس کے تحت ان کو آپ نے گرفتار کیا ہے، جس کی بابت سیٹسفیکٹری کورٹ کو وہ جواب نہیں دے سکے، تو جس کی وجہ سے آنریبل میجسٹریٹ جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے انتہائی پیارا سا آرڈر کرتے ہوئے تمام جو اللیگل ڈیٹینشن میں ان تمام کی رہائی کا حکم صادر فرما دیا۔ فاضل عدالت نے بہاولپور، لودھرا اور دیگر جگہوں سے گرفتار 32 افراد کی رہائی کے احکامات دیے۔ کے کیس کی سماعت پر ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان کاٹھیا، ڈپٹی کمشنر لودھرا آغا شہراز، ڈسٹرکٹ پولیس افیسر بہاولپور عبادت نثار اور DPO لودھرا عبدالرؤف کو بھی عدالت میں طلب کیا گیا تھا۔ کیمرہ مین محمد اکرم شہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر تاجر اور سماجی حلقے بھی پریشان۔ چیئرمین متحدہ مسلم موومنٹ ڈاکٹر اکمل مدنی کہتے ہیں بااختیار ادارے حکومت اور تحریک انصاف کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں کردار ادا کریں۔ ڈالر بہت تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اور کاروبار بالکل زیرو کی طرف جا رہا ہے۔ یہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ بھئی کوئی ایسا معاملہ بنایا جائے تاکہ یہ لوگ اپنی اس جگہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر کوئی احتجاج اپنا ریکارڈ کرا سکیں۔ یہ سڑکوں پر سے ہٹائیں ان کو، سارے روڈ متاثر ہو رہے ہیں، آمد و رفت ساری متاثر ہو رہی ہے، بزنس بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ چیئرمین متحدہ مسلم موومنٹ ڈاکٹر اکمل مدنی کا کہنا تھا کہ پرامن احتجاج کا حق ہر کسی کو حاصل ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال ابتر ہو چکی ہے۔ بااختیار ادارے حکومت اور تحریک انصاف کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں کردار ادا کریں۔ میری ارباب اقتدار سے اور وہ لوگ جو پس پردہ فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فوراً انٹرفیئر کیا جائے اور یہ جو معاملات ہیں اس کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو بتائیں پنجاب اسمبلی کی 20 جنرل نشستوں پر انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ 17 جولائی کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی 4 جون تا 7 جون جمع کرائے جا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 11 جون تک کی جائے گی۔ امیدواروں کو انتخابی نشانات 24 جون کو جاری کیے جائیں گے۔ PP 217 ملتان، PP 83 خوشاب میں بھی انتخاب ہوگا۔ PP 90 بھکر، PP 228 224 لودھرا میں بھی ضمنی انتخاب ہوگا۔ PP 237 بہاول نگر، PP 272 اور 273 مظفر گڑھ میں بھی انتخاب ہوگا۔ مظفر گڑھ ملتان روڈ کی توسیع کا منصوبہ 9 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ تاجروں کا ملتان روڈ پر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے کہا کہ 2014 میں منصوبہ شروع ہوا، ابھی تک توسیع نہیں ہو سکی۔ مظفر گڑھ میں شہریوں کی سہولت کے لیے شروع کیا جانے والا منصوبہ 9 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ شہر کے دل کنوان چوک میں ملتان روڈ کی توسیع کے لیے سرکاری اور نجی عمارتوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا گیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ روڈ کے صرف 1.5 کلومیٹر کے ٹکڑے کو توسیع دینے کا منصوبہ 2014 میں شروع کیا گیا تھا، جسے تقریباً 1.5 سال میں مکمل کیا جانا تھا۔ 9 سال گزر گئے، ہمارے سیل لائنیں توڑ دی گئی ہیں،
हम लोग यहाँ जो रिहाइश पजीर थे वो भी यहाँ से इलाका छोड़ के चले गए हैं और ये इतनी सुस्त रवि का शिकार ये काम हो रहा है। 3.5 साल तो इस नाम मुराद हुकूमत जो पहले गुजरी है उसने काम नहीं किया और यहाँ पे सिविल लाइन जो है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। और कई बार मुद्दाबार हम डीसी साहब से जाते हैं, वो ये कहते हैं भाई पहले दुकानें तोड़ लो, पैसे ले लो। 27 करोड़ इनके पास आया पड़ा है, उसके बावजूद देने का नाम नहीं ले रही है। मुल्तान रोड के इस हिस्से से रोजाना 8 से 10 हजार गाड़ियों का गुजर होता है, मगर टूट फूट धूल मिट्टी के 22 राहगीरों को परेशानी का सामना है। 22 करोड़ की लागत से शुरू किए जाने वाला मंसूबा 9 साल में भी मुकम्मल ना हो सका, मगर तखमीना लागत कई गुना बढ़ गया है। मंसूबे के लिए आने वाले फंड्स कई बार पहले लाहौर और फिर डेरा गाजी खान के मेगा प्रोजेक्ट्स की नजर होते रहे। ये मुल्तान रोड मंसूबा तकरीबन 9 साल से इल्तवा का शिकार है। ये मुआवजा इन्होंने आज तक दुकानदारों को नहीं दिया है। हम मुतअद्दिद बार इंतजामिया से मिले और कहा है कि दुकानदारों को फिल फॉर मुआवजा दिया जाए और इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। और यहाँ पर इस मंसूबे की तोड़ फोड़ की वजह से एक्सीडेंट मामूल बन गया है और जिसकी वजह से कई कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। शहरियों का कहना है कि मंसूबा मुकम्मल ना होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इंतजामिया को फौरी तौर पर मंसूबा मुकम्मल करके शहरियों को मुश्किलात कम करना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। डीजी खान के शहरियों की मुश्किलात बदस्तूर बरकरार। रेलवे रोड पर सुई गैस पाइपलाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढे पुर न हो सके। गाजी खान में रेलवे रोड पर सुई गैस पाइपलाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढे को पुर न किया जा सका। सड़क पर गहरा गड्ढा और मिट्टी के टेले के बायस शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही मसरूफ सड़क है, यहाँ पर बहुत से लोगों का आमदरफ्त होता है, दिन को भी रात को भी। और बाज़ औक़ात यहाँ पर बहुत से लोग के गिरने की वजूहत का बायस भी बनी है ये रोड, क्योंकि इसको बनाया तो गया है लेकिन कुछ हद तक बनाया गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये बनाया नहीं गया है। सड़क से गुजरने वाले शहरियों का कहना था गुज़िश्ता कई अरसा से यही सूरत हाल है। सड़क पर पड़ा गड्ढा किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। यहाँ पे ये गड्ढे पड़े हुए हैं, जो पहले भी गड्ढे थे लेकिन बनाया नहीं गया है इसे। रात को यहाँ पे आते हुए ये गड्ढे नहीं दिखाई देते और एक्सीडेंट का भी हादसा का भी बहुत ज़्यादा अंदेशा हो सकता है। हुकूमत पहले वाला जब चली गई, दूसरी आए तो ठेकेदारों ने उनकी वजह से फायदा उठाया। जो काम थे पेमेंट उन्होंने ले लिए या लेनी है वो काम उन्होंने छोड़ दिए, सारे इसी तरह काम पड़े हैं। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेकर सड़क पर मौजूद गड्ढे को फौरी पुर करने का मुतालबा किया। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। जहांपुर में टूटी फूटी सड़कें इंतजामिया की नजरों से ओझल, ठेकेदार की मुबैना गफलत। दाजल रोड से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। जहांपुर के अवाम सफरी सहूलियात से महरूम। दाजल की तमाम सियासी व मजहबी जमातों, ताजरों और किसानों समेत शहरियों ने दाजल रोड बनाओ तहरीक का आगाज कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा काजी हमाद साहब का कहना था कि पहाड़ व दीगर इलाकों से लोग यहाँ आते थे। अब हालत ये है कि इलाके की कोई सड़क भी सलामत नहीं रही। पूरे पहाड़ से और साइडों से लोग यहाँ आते थे। आज हालत ये है कि दाजल के चारों तरफ से हर सड़क खत्म हो चुकी हुई है और किसी को भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ पिछले 3-4 महीनों से जो ये इतना बड़ा गंद खुला हुआ है। जमाते इस्लामी यूथ विंग जहांपुर के सदर अकीलुर रहमान ने कहा कि दाजल रोड पर हजारों अफराद सफर करते हैं, मगर अब रोड सफर करने के काबिल ही नहीं रहा। दाजल दा रोड जरा तुरचा पे ए ओ रोड है जिथा हजारों लोग रोजाना सफर करें और मरीज साढ़े रस्ते में दम तोड़ पेंदन, क्योंकि रोड दी खस्ता हालत की वजह कने रस्ते दे शगाफ पत्थर पाते पैन। असा ठेकेदार को कई दफा के तय रोड को ना बनावना, तेरे को फंड कहना तू रोड को ना तोड़ने। पीपल्स पार्टी के तहसील नायब सदर सैफुल्ला परारा का कहना था कि दाजल रोड की खस्ता हाली के बहस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रोड की फौरी तामीर कराई जाए। सारे तंजीम आज कट्ठा थी जैसे जमात इस्लामी, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून ते पीटीआई दे अरकान भी सारे शामिल हैं। इनका मकसद है सारे जरा रोड तोड़ा गए वो वाला दोबारा बनाए वजे, इतों दे लोग काफी सारे तंग हैं। हाईवे हुकाम का कहना था कि फंड्स की कमी के बहस काम रुका हुआ है, ताहम फंड्स मिलते ही रोड की तामीर शुरू कर दी जाएगी। जहांपुर को दाजल से मिलाने वाला रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। ठेकेदार ने रोड को तोड़कर यहाँ की हजारों की आबादी को मुश्किलात में डाल दिया। अब लोग एहतजाज पर मजबूर हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि इस रोड को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोग इस मुश्किलात से छुटकारा पा सकें। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जहांपुर।
कोटशुटा में मैपको हुकाम की गफलत और लापरवाही। मोहल्ला इस्लामपुरा में बिजली की जमीन पर झूलती तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। कोटशुटा में मैपको सब डिवीजन के अफसरान की चशमपोशी ने शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। मोहल्ला इस्लामपुरा में जमीन पर झूलती बिजली की तारों के बायस इलाका मकीनों, खास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोही से गुफ्तगू में इलाका मकीनों का कहना था कि बिजली की बेहंगम झूलती तारों के बायस कोई भी बड़ा सान्या हो सकता है। एक साल हो गया ये हमारे मोहल्ले में जो झूलते तार है ना, ये झूलते नज़र आ रही हैं। तकरीबन यहाँ के बच्चे और यहाँ के स्कूल, ये सामने स्कूल है, यहाँ से बच्चे आते हैं, रिक्शों से आते हैं और गाड़ियों में आते हैं। ये तकरीबन ये आप ये सामने देखें, ये कुछ तारे नीचे हैं और कुछ तारे नंगी भी हैं। कोई बच्चे यहाँ पर हाथ भी लगा सकते हैं। कम अज़ कम इसके लिए एक इंतजाम किया जाए, खंबा लगाया जाए। मकीनों ने एक्सियन मैपको डिवीजन कोटशुटा से मुतालबा किया है कि मोहल्ला इस्लामपुरा में फौरी तौर पर बिजली का पोल नस्ब करके तारों को दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटशुटा। रहीम यार खान के किसानों और जमींदारों ने इल्जाम लगाया है कि महकमा ज़राअत की मिली भगत से मार्केट में जाली खाद फरोख्त की जा रही है। जाली खादों से फसलों को नुकसान होना शुरू हो गया है। हुकाम बाला सूरत हाल का नोटिस लें। रहीम यार खान के किसान रहनुमा और जिम्मेदार महकमा ज़राअत के खिलाफ फट पड़े। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महकमा ज़राअत की मिली भगत से मार्केट में 10,000 से जायद जाली खादें मौजूद हैं जो जिम्मेदारों और किसानों को फरोख्त की जा रही हैं। उनके किसानों ने खाद की 15 बोरियां खरीदी, जिनमें से मुर्गियों के पर, नस्वार, मट्टी और गंदगी निकली। जाली खाद की 7 बोरियों के इस्तेमाल से फसल को नुकसान हुआ। हमारे ये एग्री फोरम के किसान तहसील प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने 15 बोरी हबीब एंड कंपनी से खाद ली, डीएपी 7 बैग उसके मुलाजमी ने डाल दिए। 8वां बैग मुलाजम डालने लगे थे, इन्होंने जाके देखा उसमें से नस्वार के रैपर, मुर्गियों के पर, मट्टी वो निकली। वो खाद थी जाफर बरादर एंड कंपनी की। हमने जाफर बरादर से हेड ऑफिस से रब्ता किया, फिर रहीम यार खान में जो उनका रीजनल मैनेजर है उनकी पूरी टीम को कल साथ लेके गए। उन्होंने इनकार कर दिया कि ये 200% 2 नंबर खाद है, हमारा इस खाद से कोई तल्लुक नहीं है। किसान रहनुमाओं का कहना था कि एक तो खाद महंगी और किल्लत भी है, ऊपर से जाली खादों से किसानों और जिम्मेदारों की जिंदगियां अजीरन कर दी गई। तो मेरे साथ ज्यादती हुई है। ये 15 बोरियां मैंने मंगवाई थी, अभी 4-5-6 बोरियां मेरे डेरे पे अभी पड़ी हैं। और उनके रैपर उससे जब वो खाद निकालते हैं तो मुर्गियों के पर, लोहे के ज़रात, डस्ट, मिट्टी है और बड़ा पत्थर नमा ढीले हैं जो टूटने का नाम नहीं लेते। तो मैंने समझा ये उसका जाफर बरादर किया, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा हमारा इस रैपर से, हमारा इस बारदाने से ताल्लुक ही नहीं है। किसान रहनुमाओं ने हुकाम बाला से अपील की है कि खादों की कीमतों में कमी लाने के साथ क्वालिटी को भी बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान के तलबा का चोलिस्तानियों के साथ इजहार यकजहती। तलबा ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाई और पीने का पानी भी फराहम किया। खुद साली के बायस पानी की कमी का शिकार चोलिस्तानियों के साथ ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने इजहार यकजहती किया। तलबा और तालिबात ने चोलिस्तानियों के साथ मिलकर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई और चोलिस्तानियों को प्यास बुझाने के लिए आब फरीद फराहम किया। उसके अलावा तलबा ने जानवरों को भी पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाई। डीजी खान में मोहम्मद वकास नजीर ने तबादला होने पर आरपीओ का चार्ज छोड़ दिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर के एजाज में आरपीओ ऑफिस में अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में आरपीएस समेत मुख्तलिफ ब्रांचेस के अफसरान और मुलाजमीन शरीक हुए। तकरीब से खिताब में मोहम्मद वकास नजीर का कहना था कि ट्रांसफर पोस्टिंग मुलाजमत का हिस्सा है। बतौर रीजनल पुलिस ऑफिसर डीजी खान इनके लिए अरसा तैनाती के दौरान हत्तुल वसा यही कोशिश रही कि अवाम उन्नास को हर सूरत मेरिट और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस मकसद के लिए रीजन भर में खुली कचहरियों के इनेकाद किए, थाना जात के विजिट और पुलिस वेलफेयर के लिए इकदाम किए। इन्हें इत्मीनान है कि इनके दौर में रीजन के 4 अजला की कारकर्दगी मिसाली रही। आप सबका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा भी इसी स्पिरिट से काम करके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहेंगे। पंजाब बोर्ड के तहत 25 मई तक जारी रहने वाले मैट्रिक के इम्तहानात आज ख़त्म हो गए। इम्तहानात एहतमाम पजीर होने पर तलबा खुश। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं जमात तक के इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया।
पंजाब बोर्ड के तहत 25 मई तक जारी रहने वाले मैट्रिक के इम्तहानात आज खत्म हो गए। दहम जमात के तलबा ने आज आखिरी पर्चा मुताला पाकिस्तान का दिया। इम्तहानात इख्तिताम पजीर होने पर तलबा खुश दिखाई दिए। तलबा का कहना था कि पेपर्स बहुत अच्छे हुए, दुआ गो हैं कि पास हो जाएं। बहुत खुश हुई है, हमारे पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हुए हैं और हम पास की भी हमें उम्मीद है बड़ी। बहुत अच्छा लग रहा है पेपर दे के, मुझे तो उम्मीद थी इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ जाएंगे। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं जमात तक के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। महकमा तालीम ने पहली से 8वीं जमात के नताइज का ऐलान 25 मई को करने की हिदायत जारी की थी। मौसम गर्मा की तातीलात के पेश नज़र स्कूल्स में जल्द रिजल्ट का ऐलान किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बहुत पुरजोश हैं, जिनके मैट्रिक के पेपर आज ख़त्म हो गए हैं और बहुत खुश हैं क्योंकि मेहनत करते रहे और जनाब ये आज वो फारिग होकर जा रहे हैं। 28 तारीख से फिर जो है 9 से पेपर शुरू हो रहे हैं, वो मुकम्मल तैयारी में हैं। वो आज स्कूल का रिज़ल्ट था, उसमें बच्चों ने अपनी मेहनत का सिरा पाया है और अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल किया है। उनको जनाब हार पहनाए गए, शील्डें तकसीम की गई हैं। तमाम स्कूल्स में 31 मई तक तलबा को नई किताबें भी फ्राहम कर दी जाएंगी, जबकि 28 मई से नहम जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट का एजाज़। मैनेजमेंट साइंसेज से पहली मरतबा 10 तलबा PhD स्कॉलर्स बनेंगे। रहीमिया खान के तलबा तालबात के लिए हायर एजुकेशन और रिसर्चर बनने के दरवाजे खुल गए। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट साइंस शोबे ने भी तहकीकाती तालीम का आगाज करते हुए PhD क्लासेस का इजरा किया। 10 PhD के तलबा ने तीसरे मरहले में अपनी तहकीकाती प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कराई, जिसमें उन्होंने तमाम PhD फैकल्टी के सामने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अब्दुल रशीद का कहना था कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का तालीमी और तहकीकाती मेयार किसी भी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। 2020 में हमने PhD प्रोग्राम लॉन्च किया और फिर हमने पहली मरतबा अपने 10 जो PhD स्कॉलर्स हैं उनका हमने सिनॉप्सिस को एवेल्यूएट करने के लिए डिपार्टमेंट के जो मोस्ट सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं और उसके अलावा फिर 10 हमारे पास एमफिल स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कल अपना डिफेंस दिया है। मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट की जानिब से तलबा की रिसर्च थीसिस की वैल्यूएशन के लिए बैनुल कौमी सेंटर्स के पास भेजा जाएगा। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरो में बलोची मलबूसात के स्टॉल सज गए। फोर्ट मनरो में बलोची, पठानी और अफगानी लिबास सियाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरो में बलोची, पठानी और अफगानी मलबूसात के स्टॉल सजा दिए गए। मलबूसात के ये स्टॉल सियाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सियाह बड़ी तादाद में ये मलबूसात खरीद रहे हैं। स्टॉल्स पर बच्चों, लड़कियों और बुजुर्ग खवातीन समेत सभी के लिबास मौजूद हैं। मैंने ये लिया है बलोची, जी बलोची ये ड्रेस है सर, ये बेहतरीन है। पीजी खान में अब जा रहे हैं, पख्तून लोग उसको कोयटे से लेके उधर स्टॉल पख्तून लोगों का है। पख्तून लोग सर इधर अच्छा काम कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ये ड्रेस ज्यादातर खवातीन पसंद कर रही हैं। इन मलबूसात के रेट्स भी मुनासिब हैं। ये ड्रेस वो कोयटा से खरीद कर लाते हैं। बलोची, पठानी, अगवानी मलबूसात का रेट 2 से 3 हज़ार रुपए तक है। हमारा साथ है बलोची है और पठानी है और आ रहे कोयटे सब माल से आ रहे, पठानी उधर से आ रहे हैं, गैर मुल्की वाला है सारा। दुकानदारों का कहना था कि इनके पास मलबूसात के साथ खूबसूरत कढ़ाई वाली चादरें भी हैं, जबकि खरीदारों का कहना था कि ऐसे स्टॉल लगाने से सियाहों की तादाद मजीद बढ़ेगी। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मुसर रजा, रोही, फोर्ट मनरो, कोय सुलेमान, डेरा गाजी खान। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।